कोरापुट पार्ट 2 ब्लॉग को वेलकम। आमे पुणी रानी डुडुमा बुली सारिकी बाहर आसिलु आमे जिबा पाई कि कोठिकी ना देवमाली से पोस्ट ये सब करियो से माने असले एटा देखि जाइता इंपोर्टेंट जिंस थिला बुलिवार प्री पोस्ट सब एटा से करियो बढ़िया बढ़िया जगह अछि भीतर देखते देख हम भाबतलु बहुत भलो वेदर रे बुलिवेले एमते आमे बाटर देवमाली जिबा बाटर गोटे जगह रे एमते कार रखी के रहितलु सेटिकल सीनरी बहुत सुंदर थिला पूरा शीत दिन माने दिन 2टा 3टा बेला भी लागुथिला जंती सकाळ भलिया से दिन वेदर टिके भल नथिला एक्चुअली आमे समस्त सेठी देखिकी भलो जगह देखिकी आमे सब सेठी फोटो शूट करथिलु तापर पुणी बाहरी गलु देवमाली देखियो कारण टिके टिके मधे मधे वर्षा भी होतिला हेले भी आमे देवमाली को मिस करिया चाहू नथिलु तळे एते वर्षा नथिला किंतु धीरे धीरे जते आमे पर्वत ऊपर पहाड़ ऊपर उठे माने गाड़ी से धीरे धीरे आगू बढ़लु बेसी खराब देखा गला टेंशन हो गला भाविथिलु कि आमे देवमाली रो व्यूटा बहुत भलो वेदर देखियो बोली जेहेतु माने बादल बहुत चलुथिला वेदर भलो नथिला आम सब चिंतार भी पड़ी गलु कि से भाया व्यू देखा मिलबनी आम जानी देइथिलु कि एक्सपेक्टेशन लेवल व्यू आ देखिया को मिलबो नाही तथापि आम जेहेतु आसी कष्ट करी तो देखिए तो जीवु सब गुड़ा कुहुड़ी पूरा व्हाइट देखा एक्चुअली जे कुहुड़ी न होई थांता था खरा होता किसी अलग प्रकार होता आम ये देवमाली गेट पाखे हो गलु से समय अलग आड़ू गाड़ी में आसला आम देवमाली एंट्री कलु हमको जीवार अच्छे आम पहाड़ कंटिन्यूअसली पहाड़ में जाऊँ पूरा चारिआडे पूरा कुहुड़ी ऊपर को जीवा बादल पूरा पाखे माने पहाड़ में चलना रास्ता पूरा खराब है ना आ कार वाइपर भी मारिया पड़ुछला कनो बहुत ही झिझि झिझि वर्षा टाइप रो बादल पूरा घसी गला लागुला टिके मन भी दुख ही आसीला कारण एते आशा करके जाइथिलो कि देवमाली पूरा जीवो पिक्चर उठेबो आ बहुत सुंदर देखा जिवो तो से भली तो हेलानी हाँ गोटे जिनस कि एक्सपीरियंस है कि माने जदि वेदर खराब हुए तो पर्वत पहाड़ बहुत उच्चा पर्वत उपर केमती वेदरटा देखा जाए बहुत ही खराब वेदर केम देखा जाए हाँ सेमती ग्रीनरी सब न देखा जापे किंतु पूरा पाखु जो भ्यूजटा गोटे अलग टाइप देखा जाए कुहुड़ी सुंदर लगता किसी खराब लगुन देखा बस ठंडा बहुत ही जोरदार ठंडा थिला किंतु से समय हेले भी आम देखी देखी जाऊलु केमती देखा बाहर पाखु तो प्लेसेस गुड़ा थिला से गुड़ाक पूरा कुहुड़ी रे देखा जाऊ नथिला पूरा धला देखा जाउथिला ठंडा बढ़ी चलता आमने बास स्टे टिके वेदरटा भल हो जाता काश पॉसिबल तो नथिला वन वेदर खराब है पूरा गले ठीक है पहाड़ अंचल यहाँ तो पॉसिबल नुहे बास भी पॉजिटिव भाविकी जाऊँ नुहे सेला ना आम क्षेत्र में आमने कार बसिकी देखी देखी व्यू गलु आगू जाए जिते आसो देवमाली पूरा पिक पॉइंट आम देवमाली को देखू ये सब आशारे जाऊ रोड गुड़ाक धीरे धीरे टिके भल नाला आगू मध्य तो बहुत ही टूरिस्ट यही पर्टिकुलाली डिसेम्बर जनवरी मसरे देवमाली पूरा पिक को जाती ऊपर जाकि कैंप करके रुहती पर्टिकुलाली आठी रही पूरा भोजी भोजी करने पूरा आरेंजमेंट करते टेंट एवं तो बढ़िया बढ़िया टेंट मिलूँ टेंट करके राति स्टे करी हम से स्टे करके पूरा भल से व्यू देखुं देवमाली उपरू पूरा भ्यूटा से देखिपुर जेहेतु से गोटे दिन से रोच ना तेणुक भ्यू देखा सुविधा होती खराब वेदर में आम जो दिन जाइलु भी बहुत ही टूरिस्ट आसी आ बहुत लोग जाइए ऊपर एत खराब वेदर भी से टेंट रे
ସେଉଠୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଦେଖିକି ୱେଦର୍ ଏତେ ବଦଳିଗଲା, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ବି, ଆଉ କରାଯିବ କ'ଣ, ଲଘୁଚାପକୁ ତ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ନା। ଆଉ ତଥାପି ବି ଆମ ବୁଲିବା ଏତେ ଖରାପ ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ବାକି ଜାଗାରେ କିଛି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିଥିଲୁ, ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଆଉ ଯାହା ବି ବୁଲିଥିଲୁ ସେଠି ୱେଦର୍ ଖରାପ ନଥିଲା, ଏମିତି ବର୍ଷା ଏମିତି ନଥିଲା କି ଯେ ବୁଲି ହେବନି। କ୍ଲାଉଡି ଥିଲା, ବୁଲି ହେଉଥିଲା। ଦେଓମାଳି ପାଖରେ ବି ବର୍ଷା ହେଲାନି, ବଟ୍ ପୁରା ବାଦଲଟା ପାଖରେ ଯେମିତି ଚାଲେ ଯେଉଁ ଲାଗେ, ସେଇଭଳି ଥଣ୍ଡା ୱେଦର୍ ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସିବା ଆଗରୁ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଏରିଆରେ, ସେଇଭଳି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାର କେତେ ବାଟ, କେତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବହୁତ ଜେନେରାଲି ଆମେ କ୍ରପ୍ କରିଥାଉ, ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ୱେଦର୍ ଖରାପରେ ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଯିବା ବାଟଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଦିନରେ ବି ଲାଇଟ୍ ମାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ। ଏ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁକି କୁହୁଡ଼ି ଏରିଆରେ ଗାଡ଼ି ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହାଇଟ୍କୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଦେଖିକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ଆମର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇନା ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ ବି ବହୁତ ମନ ଦେଉଥିଲେ କି ଆରେ ତମମାନେ ଆସିଲା ବେଳୁ ୱେଦର୍ଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଥାନ୍ତ ଦେଓମାଳିର ବହୁତ ତମମାନେ ଆସିଲା ବେଳୁ ତ କୁହୁଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତଥାପି ଆଉ ଏଇ ହୋପ୍ରେ ବାସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଥାଏ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଦେଖିଥାଉ ସବୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ। ଏଇଠି ଆସିଗଲୁ ଆମେ, କିଛି ଲୋକ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବିଚରା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଓଦା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ଦେଓମାଳିରେ ବୁଲିଲେ ପରେ ଦେଓମାଳି ଦେଖିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ କିଛିଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କି ଦେଓମାଳିର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଏଇଠି ବହୁତ, ସେଠି ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆଉ ତଥାପି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ୱେଦର୍ରେ ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମମାନେ ଟିକେ ଦେଓମାଳି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇକି କିଛି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି କି ଦେଖ ଦେଓମାଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିୟୁକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କିଛି ଭଲ, ବହୁତ ହି ଭଲ ସିନେରୀ ଦେଖିବାର, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ତ ଭିୟୁ ଜାଣିନଥିଲି, ବଟ୍ ୱେଦର୍ ଖରାପ ହେଲାଣି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଜାଗାଟା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆମମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋଟା ନେଉଥିଲୁ, ସେମିତି କିଛି ରିସ୍କି ନଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା ବି ଦେଖୁ କି କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ, କି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେ ଆସିଗଲୁ ଦେଓମାଳି ହାଇଟ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳେ। ଆଉ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସେମାନେ ବି କେମିତି ରହୁଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଓମାଳି। ଆଉ ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିକି ବୁଲିବା ପସିବୁଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ରେ ହିଁ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସ୍ଲୋଲି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ ରଖିକି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବାହାଦୁର ନୁହେଁ କି ସ୍ୱେଟର ନ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବା କଥା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କାଳେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓଦା ହେଇଯିବ। ମୋର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଦେଇ ଖାଲି ବାହାରିଲି, ବହୁତ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇକି। ତାର ପରିଣତି ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ମୋ ଇମାଜିନ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା କି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଭରିଂ ମୁଁ ଥିଲି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା, କଥା ବି ଠିକ୍ ସେ କହି ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଆମମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ
पूरा कुहुड़ी कुहुड़ी हो जाइए आउ जहाँ से जहाँ टिके फोटो फोटो उठे वीडियो टिके मारी केते जल्दी से जगार बाहर एक्चुअली कारण ता पूर्व आम लोक मान अवस्था भी देखी देइथिलु आभली थंडार आ कौन देखा जाई परिबो आउ तथापि भ्यूजटा ऊपर जानी पार्लु एतिके कि खरा हेले बहुत सुंदर लगुथिबो आ एते सुंदर लगुथिबो बोली मो जो आशा थिला से बहुत सुंदर आम केवल सेतिकी देखिकी पळै आसिलु आउ धीरे धीरे पुणी आगू बढ़िलु कि नेक्स्ट पुणी बहुत जगह आउरी बुलियार अच्छी आ गोटे जगह तो आम रही जाई परियानी ना आमर नेक्स्ट जगह थिला कोटिया विलेज ओडिशा और आंध्र प्रदेश भितर जो एरियाटा अच्छे कोटिया विलेज आम सेटा देखा बाहर गलु कोटिया विलेज को गला बाटे बहुत सुंदर सुंदर जेमती आम देवमाली पर्वत तलू को आसीगलु कार वेदर पूरा भल थिला हल्का क्लाउडी थिला बास आ किछि नाही आराम से बुलीला वाला थिला धीरे 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 आम आसलु तले कोटिया विलेजटा होची ओडिशा और आंध्र प्रदेश भितर जो डिस्प्यूटेड एरिया सेठी ट्राइब किछि ट्राइब रहउछंती आ सेमानको रहिबा शैली कार्य करिया शैली टिके अलगा आ ए देखंतु ए घर गुड़े ए एरिया रे ही सेमाने रहउछंती जो घर गुड़िक देखा पहाड़ पाखे पूरा तले से माने कोटिया विलेज रो लोक माने सेठ रहउछंती आ मो कोटिया आजकल तो सब जगह आई लव कोटिया आई लव भुवनेश्वर आई लव कटक लिखाई जाउछि सब जगह रे सेठी आई लव कोटिया लिखाइला आम माने भी सेठी सुंदर सुंदर फोटो उठेलु आ एठी हम गाड़ी थुआइछि आ माने मो पूरा एरियाटा को देखै दउछि पूरा एमती थिला आ मो एबे आसी गेले मो भी टिके मोर वीडियो नेबी ना आई लव कोटिया सहित मो सांग भी नउछि सेपटे मो बैक साइड रे आठी भिडटा भी बहुत सुंदर ये भी बहुत सुंदर लगुला ये जगहटा भी आठिका लोक मैंने बहुत ही सिंपल कोटिया विलेज लोक मैंने आठी सार भी वीडियो उठे दौरान फोटो आडियो किसी करदे मैडम मानकर मो सांगर एमनकर भी सब से मुझे समय टाइम मिस बिल्कुल भी कैनि मोर वीडियो निजे कर दिए कारण टाइम से बहुत कम था तापर आम बाहर गलु दामन जोड़ी रे जो हनुमान मंदिर थिला सेठिकी आउ सेठी जाई हनुमान मंदिरटा बहुत बड़ हनुमान को स्टैच्यू सेठी अच्छी देखंतु केते बड़ हनुमान को स्टैच्यू आउ एठी आसे हमें पहुँची गलु देखा एटा ही बहुत बढ़िया होइतिला बहुत सुंदर होइछि आ ता भीतर गोटे गार्डन अच्छी हनुमान मंदिर भीतर गोटे गार्डन अच्छी से गार्डनटा भी बहुत सुंदर थिला आम मैंने सेठी भी किसी फोटो उठेलु बेसी समय रही कारण आम नेक्स्ट पुणी बुलिया को जबार आ गोटे जगह को तेणुकर आम मैंने बेसी समय रही पार्लुनि जिते जल्दी पॉसिबल हो पार बुलिकी आम से जल्दी जल्दी बाहरी गलु से किछटा खाली फोटो उठे देके आम पुणी बाहरी गलु गाड़ी में दामन जोड़ी रु आम बाहरी आसलु तापर आमर कंटा बाउंशुणी माँ पटक मंदिर ये आसगला आम कंटा बाउंशुणी माँ मंदिर से बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही प्रसिद्ध से गोटे मेला कंटा बाउंशुणी लगे ये गोटे माने एंट्री मंदिर एंट्री आम एंट्री कलु से गोटे घंटी अच्छी समस्ते आम से घंटी को बजेलु आउ माँ को ना धरिकी आगू चलू आगू जो आम बड़ी 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 चलू धीरे 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 टिके सेटा देखा जाउथिला एरियाटा टिके देखा जाउथिला केमती गछ लता भितर जेमती गला भलिया लागुथिला आउ से गछ लता भितर हम सार आगे आगे आमको बाट देखे देखे जाउथिले आउ आमे भी आगू आगू बढ़ी बढ़ी जाउथिले ए देखो घंटी गुड़ा समस्त बजे बजे गला आग सीनियर मैडम जी सी बजे गले तापर आम मैंने जन जन गलु सार बास आगे बते जाती जल्दी जल्दी चल आउ संध्या ही आस पाखापाखि ना तेणुक जल्दी जल्दी चल आम मैंने समस्त गोटे पर गोटे बाहर भी आसगलु जल्दी जल्दी गोटे वर्षार भी डर अच्छे क्लाउडी वेदर थिला तो केतबेले पुणी वर्षा हम तेणुक जल्दी कभर कर आम मानू ये देख बाउंश अच्छी कंटा बाउंशुणी ये बाउंश गछ गुड़ाक भी अच्छी साइड साइड बाउंश गछ गुड़ा आम से बाउंश गछ भितर दे 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 गलु भितर गला पर जो आम पहुँचलु देखिलु बाउंश गछ मूल ठाकुराणी किसी एमती जमी आम भावी था कि ठाकुराणी मूर्ति थी सेमती किसी मूर्ति नाला
ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବାଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା, ସେଇ ବାଲିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଓମ୍ ଟାଇପ୍ର ବୋଧେ ଲେଖା ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ସେଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରୁହେ। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଆଉ ସେପଟ ଏରିଆର ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ଧୀରେ ଆମମାନେ ଧୀରେ ବି ପାଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପୂଜା କଲୁ ସେଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖ ହେଇ ଆସିଲୁଣି ଆମେ ପୁରା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଟିକେ କାଦୁଅ ହେଉଛି ମା ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ବୁଝିଲେ ନା। ସବୁବେଳେ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ଯାହା ଆମେ ସେଠି ମାନସିକ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କରନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୁରା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମାନେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ବାଲିରେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଟାଇପ୍ର, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଦୀପ ଲାଗିଛି ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ। ଆମମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇଲୁ। ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୂଜା କଲୁ। ମୋତେ ତ ଭଲସେ ଦିଶୁନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଭିତରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଭିତରେ ଦେଖ, ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବୋଧେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ